What's up mga kabesh? Good morning! Welcome back to my vlog, charot. So for today's video mga kabesh, pagwa ko sa amon balay, nakita ko si tita nga nagapamunlaw. So dala-dala ko gali ang kape kag kalamay kay ginahagad ko sa mga pe, pero sila niya karon lang sa gani kay nagapanglaba pa sa. So syempre nag-decide ko nga akon sa buligan pamunlaw kay natinguban gid sa mga lago. Kay tungod pila ka adlaw nga hindi nami ang pamatsyag sang iya nga baby. So kasi gi maing-maing ang bata amo nga waay gid kaayo siya naka panglaba, so nagtambak gid mga besh, o diba? So syempre buot-buotan tagamay hinablos, charot. Buligan ta sa pamunlaw, sana all buot ang hinablos. So nagapanghalay na kami da mga besh. So medyo nahuya pa na si tita nga buligan ko sa gani kay siya lang ko no. Syempre kis alang kambal ko si tita, kis alang ko dahil naatake sa